Berawal dari bagian sejarah dan budaya hampir seluruh bangsa di dunia, kini tradisi minum teh seakan menjadi sebuah tren. Bahkan di Indonesia, tren minum teh dikemas dengan cara-cara elegan untuk menarik hati para pecinta teh. Saya Olivia Marzuki, dalam episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan juga berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Karya-karya tangan pelukis ternama Pablo Picasso selalu menggoreskan sebuah cerita. Seperti 23 lukisan dan 44 sketsa yang konon dibuatnya di atas reruntuhan kota Antipolis Yunani kuno. Kini para pecinta seni bisa menikmati keindahan karya-karyanya yang tersimpan dalam museum pertama Pablo Picasso, Chateau Grimaldi. Chateau Grimaldi terletak di Antibes, Prancis. Museum ini menjadi salah satu saksi bisu bagaimana Pablo Picasso menghasilkan karya-karyanya. Sekitar 68 tahun yang lalu, artis asal Spanyol yang berusia 30 tahun ini sedang menikmati liburan bersama istrinya. Selama 2 bulan, ia membuat 23 lukisan dan 44 gambar di kastil yang konon dibangun di atas reruntuhan kota Antipolis Yunani kuno. Salah satunya adalah Still Nature with Owl and Sea Urchins. Saat ia tidak dapat memenuhi janjinya menyelesaikan lukisan di dinding kastil, Picasso menyerahkan seluruh karyanya selama tinggal di sini pada pemilik kastil. Kebebasan Picasso mengekspresikan kreativitasnya bersama keindahan panorama, kegemarannya berenang, serta menikmati kuliner setempat menjadi inspirasi beberapa karyanya yang bergaya Mediterania. Chateau Grimaldi menjadi museum pertama Picasso yang diresmikan tahun 1966. Koleksinya semakin bertambah dari donasi istri kedua Picasso, Jacqueline Picasso. Teknik pengasahan berlian dengan tangan merupakan warisan turun-temurun dalam industri berlian berwarna Israel. Namun kini berkat kecanggihan teknologi, Israel tak lagi mengandalkan cara tradisional untuk menopang kontributor utama negara tersebut. Tak hanya Dubai, Israel pun dikenal sebagai pusat perdagangan berlian di kawasan Timur Tengah. Keahlian pengrajin berlian Israel, terutama dalam mengasah berlian berwarna, sudah diwariskan secara turun-temurun dalam beberapa dekade terakhir. Israel tidak lagi mengandalkan kerajinan tangan saja. Proses perancangan dan pengasahan berlian kini didukung oleh teknologi canggih seperti pemetaan 3 dimensi. Keahlian turun-temurun dan kemajuan teknologi menjadi kunci kesuksesan industri berlian berwarna di Israel. Sektor ini menyumbang 28 miliar dolar Amerika terhadap PDB negara tersebut, sekitar 320 triliun rupiah. Hampir setengah dari produksi berlian ini diekspor ke Amerika, Hong Kong, Swiss, Belgia, dan India. Kehadiran kapal yacht di perairan Indonesia sudah menjadi pemandangan yang semakin lazim. Yacht buatan Italia, Azimut, terlihat populer dengan jumlahnya yang mencapai 50 di seluruh Indonesia. Lalu apa yang membuat kapal yacht seharga 2 juta dolar Amerika atau sekitar 23,5 miliar rupiah ini menjadi incaran pecinta yacht di Indonesia? So hello, I'm Xavier. I'm the Xavier Fabre. I'm the CEO of Azimut Yacht Indonesia. So Azimut Yacht Indonesia is an exclusive dealer for Azimut Yacht and Beneti Group in all Indonesia territory. We have around, if we compare with all the boats import and owned by Indonesian people, we have around 25 to 30% share. The rest of the share is dispatched on local boats and other brands. So the market started here for the boat around to increase 5 or 6 years ago. The difference with Europe, the Indonesian customer, they are using, and the yacht owner, they are using a lot their boats. It's made like 2-3 times a week because they've got property in the Paros Ribu, and they need a boat to reach their villa or their property there to spend the day. So about the price range of the Azimut, the smallest one are the 38 foot, and you can get it for around 300,000 euro. And after you go for the biggest flybridge range with an average of €1 million, and you can go after the Grande range where you can reach €15 million.
So we are here on Atlantis Azimut 58. It's a brand new model just released by the shipyard. And this boat is equipped with two main engines of 1,200 horsepower. So you can reach a speed of 40 knots, a maximum speed, with a cruising speed of around 30 knots. The good thing with that boat is the performance is like a sports boat, but you've got a lot of volume inside with three bedrooms, and the master cabin is quite impressive in terms of volume and music. Platinum akan kembali dengan informasi tentang salon dan butik teh premium asal Singapura. Tetaplah bersama Platinum. Anda kembali bersama Platinum. Ketika gaya hidup disajikan dalam secangkir teh, maka segala sesuatunya harus memberikan nilai lebih. Dari tata cara penyajian, peralatan yang digunakan, hingga interior desain yang berkelas. Itulah yang dilakukan perusahaan teh premium TWGT sejak 2008 lalu di Singapura, yang mulai hadir di Indonesia sejak tahun lalu. Melalui PT Aroma Graha Perkasa, dan kini TWGT seolah menjadi simbol gaya hidup dalam tradisi minum teh yang disuguhkannya. Lalu apa saja strategi yang digunakan perusahaan milik The Wellness Group ini dalam pasar teh premium di Indonesia, bahkan di dunia? Sebelum saya membagikan informasinya, mari kita simak highlight berikut. Tak hanya kopi yang bisa dihasilkan dari kotoran binatang seperti kopi luwak, minuman teh ternyata juga bisa dihasilkan dari kotoran binatang, bahkan dari binatang yang lucu dan menyenangkan seperti panda. Teh jenis ini disebut teh pandadung. Teh jenis ini menjadi minuman paling dicari di Tiongkok, khususnya di provinsi Yan Sichuan, karena panda memakan bambu-bambu liar dan mereka menyerap sekitar 30% nutrisi di dalam daun bambu itu. Para pecinta teh yang menyukai rasanya rela membayar mahal hingga mencapai $200 Amerika Serikat atau lebih dari 2 juta rupiah per gelas. Setelah terkenal dengan jaringan restoran di dunia, Chef Nobu Matsuhisa akan membuka hotel di London pada 2016 mendatang. Sebelumnya Nobu Hotel telah dibuka di Miami, Manila, Chicago, dan Riyadh. Hotel ini direncanakan akan memiliki 156 kamar dengan desain perpaduan budaya timur dan barat. Hotel ini dibangun di kawasan London Timur yang merupakan kawasan kelas pekerja. Arsitektur bangunan ini pun terinspirasi dari lingkungan di kawasan industri. Produsen konyak ternama Remy Martin merilis produk spesial untuk menghormati Festival Film Cannes 2014. Kemasan XO Excellent konyak ini dibuat spesial untuk menghormati dunia perfilman dengan menggunakan warna hitam dan emas pada box dan botolnya. Tak hanya itu, untuk aroma konyak ini menggunakan perpaduan dari bunga, buah, dan rempah-rempah. Buktim, welcome to Jakarta. Thank you. In the middle of a financial crisis, Yes. you opened a premium tea business. Yes. How did it work in the first place? I think because, again, TWGT, it's an affordable luxury concept. Means when you have from $10 to a couple $1,000, you can have a great time here. In the financial crisis, I find that the people there was quite stress, I remember in our first store in Singapore, the middle of the financial crisis, it was full by all these bankers, full by the CEOs of big companies. They are finding solutions in our stores. Means that we attract customers in the very, very hard moment. Means that we was very, very sure about the concept that if we have success in the very tough time, we cannot be very afraid after. And today I think we are very, very sure about the concept we are developing worldwide. It's all about timing, isn't it? Yes. So when talking about Asia, Singapore is not actually the tea producer country in Yes. Asia, but why you started your business in I think in it was Singapore? in purpose. We don't want to open in the country that have the tea growing there because of problem of duty, taxes. It's normal. Okay. And we are talking about the world coming from, like all the tea coming from the whole world. We don't want to be in the country. We talked about the tea first from the country and after we talked about others.
Singapore was very important. It's in the middle of Asia. It's just close to all the biggest plantation in the world. And at the same time, it's known for the hygiene, that all the quality control can be the best worldwide. Definitely. It is a tea drinking country here in Indonesia. Tea drinking is a really strong tradition that we have here. But it took you 5 years and 11 countries before you actually started opening up in Indonesia. It's for many What took reasons. you so long? You have, you need first to find the right location. This is not easy. We don't want to be, each corner of any city we go. We choose the right place, right corner, and the most important, right partner. I think for Indonesia, today we have this both. We have the right locations, we have the right partner. Now we can develop the brand more and more. And we saw from the last year really, the interest, it's amazing. We are growing like amazing in this country, and the people, they have really the understanding of the quality and their understanding of the luxury, this lifestyle. Now it's very important for every single person. Sure. And we can see today we are hitting our moment that we lost in the beginning. Can you tell us more about this place? Here you have, I can show you around. Here you have all the tea salons here. And after you have all the retails, you can find here all the teas around the world. It means it's all on display. Yes. I understand that you have over 200 collections of tea from many different plantations around the world, but only 2 from Indonesia? Yes, today we have even more than this. We have 800 type of teas. We are, today we have the biggest list around the world. From Indonesia we have just 2 because, again, we took just, for each country, we took just the best what we can offer to our customers, because we are not going to the mass market. We are choosing just small gardens, but with a very, very high level of how they produce their tea. Like you mentioned, you pick the best teas from each country, and probably because Indonesia is quite a big tea producer, top 8 producing country in the world. Our best teas are being exported. Yes. Not being consumed by the locals. How do you see this problem? This is not just in Indonesia. You can find it in India. You can find it even in China. It's many countries. They are producers. They have this very high in production. It's very small, and you have a very high buyers outside of the country itself. And this is why a lot of countries, they have this issue. But for us, what we are doing, we are opening in the countries that they are tea producers. Means Indonesia, we are here, we will opening in China. It's like we are already there to show the customers that they are from the country, what means they are own tea. And I find that it's very exciting because the people, they have some incredible curiosity for their own tea, to have a different appreciation. But I must ask you this. Yes. So are you saying that the Indonesian tea that you have here in your outlet, were they being shipped outside of Indonesia and brought back into the country? No. It's if it's like, for example, when we open in the country they are producing, we can just have it directly here. So you source directly from the plantations? Yes, exactly. Here. And of course, when we need it from all the countries around the world, we ship from here. So talking about the pricing, yes, are the Indonesian teas comparatively? They are not so high in pricing. Yes, but very good taste. Quality price, I would say it's fantastic. You have a very good taste with the price that everybody can afford. And I think some of the countries, they can produce some teas very, very expensive, and they cannot be affordable for all the consumers. Okay, so this is only your second outlet, but how do you see the potential of the market growth here in Indonesia? Honestly, I feel this is just the beginning. Our second store, this is just, we just entered to the market. And I feel that we will grow more and more, and we will grow even like B2B and B2C at the same time. To be like Jakarta, Bali, we are looking other corners that where we can open TWG. Are you opening more outlets in Indonesia? Of course, because the demand is there. The traffic in Indonesia is not easy, and we want the people, they can just
have some appreciation there near to their office or near to their house. A good excuse to sit down, relax, and enjoy a cup of tea, basically. Exactly, to forget all the trouble outside and just to have a nice time at Indonesia. Bagi Bulgaria, mawar memiliki nilai lebih dari hanya sekedar bunga. Manisnya aroma mawar tercium dari proses pembuatan minyak mawar di negara tersebut. Minyak ini bagai emas bagi negara yang mendapat julukan negara kuntum mawar. Bulgaria tengah dipenuhi warna pink. Bunga-bunga mawar di Damaskena, Bulgaria telah siap dipetik. Para pekerja berdatangan sejak awal pagi untuk memanen mawar untuk dijadikan minyak bunga mawar. Industri ini telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk 40.000 warga Bulgaria. Живота в строителството, ама всяка година идвам и на розобера да си помагам на семейството. И съм доволен от тази работа, разбираш. Прехраната е добра, не са оплаквани от нищо. За сега сме добре. Пазал по-нататък не мога да кажа нищо. Minyak bunga mawar Bulgaria dikenal sebagai minyak emas karena keuntungan yang didapat cukup tinggi. Ini karena minyak bunga mawar asal Damaskena terkenal terbaik di dunia. Dan kini permintaan akan minyak bunga mawar organik dengan sistem penjualan fair trade tengah meningkat. Traceability has become one of the most important things for our customers. They're coming more and more in the past years in order to check our production, how we're working, whether we're using fair trade practices, and not only caring about the quality of the product which they're receiving, but also how we're producing this roselle. Untuk menghasilkan 1 kg minyak bunga mawar dibutuhkan 4.000 kg kelopak bunga mawar. Dan minyak bunga mawar yang biasa digunakan dalam parfum setiap kilogramnya bernilai lebih dari $9.500 Amerika. Bulgaria merupakan salah satu pengekspor minyak bunga mawar terbesar di dunia. Negara ini memasok 70% minyak bunga mawar dunia. Usai jeda berikut, Platino masih akan kembali dengan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Si mungil nan manis yang satu ini tak hanya memberikan kenikmatan tapi juga keuntungan seperti yang dirasakan oleh mantan karyawan asal Amerika yang pundi-pundinya semakin bertambah dengan memiliki 8 gerai cupcake terkenal di London dan Dubai. Lalu mengapa ia tidak membuka lebih banyak lagi gerai? Salah satu jenis kue yang mungkin paling populer di dunia adalah cupcake. Sejak pertama kali diciptakan, para ibu rumah tangga Amerika pada tahun 1950-an, kue-kue mungil yang tampak sederhana ini telah menjadi sensasi kuliner dunia. Peluang bisnis ini jugalah yang menginspirasikan seorang pengusaha asal Amerika Serikat, Tariq Malouf, untuk membuka jaringan gerai cupcake ternama di London. There was virtually no baking at all in my own home growing up. It's not something that my mother did. You know, I made brownies and cupcakes with maybe some of her friends. Tariq membuka gerai pertamanya di London pada tahun 2004. 10 tahun kemudian, ia memiliki lebih dari 8 gerai cupcake termasuk 2 di Dubai. Setiap hari, toko cupcake Hummingbird Bakery memang selalu kebanjiran pengunjung. Tapi Tariq memiliki alasan tersendiri mengapa ia tidak terlalu agresif dalam menambah jumlah gerainya. We could have expanded a lot faster, yes, but I feel that it would have really affected the quality of our product. We bake on site freshly every day, and that doesn't take well to a very rapid expansion. Dibandingkan berekspansi di jumlah gerai, Tariq lebih memilih untuk meningkatkan branding atau citra mereknya. Salah satu caranya adalah dengan merilis buku resep cupcake yang sudah tercetak sebanyak 800.000 kopi di seluruh dunia. Mengapa ia rela membagi resep cupcake yang sama seperti yang dijual di tokonya? I love it that people bake at home, and some people who have never been to our shops may have our books, made our stuff, might make a little special detour when they come into London. Meski mungil dan sederhana, cupcake bisa menjadi inspirasi bisnis yang manis bagi siapapun yang berani mencobanya. Anna Edwards, Bloomberg London. Olive oil atau minyak zaitun sudah lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat di wilayah Mediterania. Namun nyatanya, para produsen zaitun di Spanyol terus merugi. Lalu bagaimana strategi mereka untuk tetap bertahan?
Spanyol sebagai produsen terbesar minyak zaitun mencatatkan kenaikan ekspor 45% di musim panen Oktober 2013 sampai Januari 2014 lalu. Meski demikian, para petani menderita kerugian akibat turunnya harga komoditas tersebut di pasaran selama beberapa tahun terakhir. Para petani juga mengeluhkan rancunya peraturan pelabelan produk antar negara Uni Eropa. Italia, yang merupakan pembeli terbesar minyak zaitun Spanyol, memperluas distribusi barang ini ke seluruh dunia, namun dengan label besar Italia sebagai negara asal produk tersebut. Lo que ocurre es que en el pasado, más ahora menos, ese aceite viajaba a Italia, se envasaba con etiqueta italiana. Si mira la botella, debería de poner envasado en la Unión Europea o aceite procedente de la Unión Europea, o incluso en algunas poner aceite procedente. Untuk memulihkan pamornya sebagai produsen minyak zaitun nomor 1 dunia, Spanyol gencar mempromosikan sektor pariwisata agrikulturnya seperti lewat program kunjungan ke perkebunan zaitun. Después de la degustación de aceite y conocer el mundo del aceite, los clientes vuelven a llamar. Hay un feedback fantástico en torno al producto. Program kunjungan perkebunan zaitun seperti ini sukses menggait turis dari mancanegara. Tahun lalu, angka pengunjung mencatatkan rekor tertinggi, yakni 2.500 orang. E que havia tanta produção de azeite de oliva em Espanha. Sabia que existia, mas não sabia que existia tanto. Now I'm determined when I go back to the UK to buy olive oil instead of butter and really increase its use at home. Para pelaku industri minyak zaitun di Spanyol berharap produk mereka bisa lebih mendapatkan perhatian dari pasar dunia. Selain meningkatkan kesadaran konsumen, perlindungan terhadap label produk dirasa sangat penting demi kelangsungan industri miliaran dolar ini. Produsen terbesar untuk kapal ski, papan selancar, dan perahu berkecepatan tinggi di dunia, Mastercraft, sudah berhasil menjual produknya ke lebih dari 30 negara. Lalu apa yang membuat Mastercraft belum mau memindahkan fasilitas produksinya ke luar negeri dan tetap bertahan di Amerika Serikat? Mastercraft merupakan perusahaan ternama asal Amerika yang memproduksi peralatan olahraga air. Meski sudah berhasil menjual produknya ke lebih dari 30 negara, namun pabrik perusahaan ini tetap berada di Vannery, Tennessee, Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya manusia perusahaan ini berada di Tennessee. Melalui keterampilan tangan para pekerjanya, perusahaan ini berhasil memproduksi perahu khusus untuk ski air dan skateboard air. Tak hanya itu, biaya produksi yang murah, ketersediaan bahan baku lokal, dan juga kemudahan untuk mengontrol kualitas hasil produksi membuat perusahaan ini masih enggan memproduksi di luar negeri. Jarak antara tempat produksi perahu dan sungai Tennessee menuju pusat kota hanya 10 mil. Hal ini juga menjadi salah satu keuntungan letak geografis perusahaan ini. Dalam 1 tahun, perusahaan ini bisa memproduksi perahu sebanyak 2.000 perahu. Melalui hasil penjualan produknya ini, Mastercraft bisa mengantongi pendapatan perusahaan sebanyak 160 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Perahu Mastercraft merupakan produk keterampilan tangan para pekerjanya tanpa bantuan robot ataupun alat pabrikan besar lainnya. Untuk memiliki perahu Mastercraft diperlukan biaya sebesar 60.000 hingga 170.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 678 juta rupiah hingga 1,9 miliar rupiah lebih. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.